So, ang problema sa reservahan, kaya usa na pula, diba sila duha ka pula. So, para sa itong huwag tayo timer dito, huwag tayo kaupo mag-iap, kita lang mag-iap, may alternative, kapon kita. Usa lang ka pula. Pero wala na alternate. Ay mo lang dira kay loob, dili mo lang pa sa tuhod, pound, tuhod ng puto, plus kay pound, tip sa puto. Okay na. Buhaton sa right, duman, buhaton sa left, then usa to kasi 3 sets kapon kita. Bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pound. 1, 2, 3. Level lang sa to. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunod level sa hips. Mula po sa maga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subuhat na sa pigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa tuhod, tuhod, level lang sa tuhod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Level lang sa hips. Simula ko sa baga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,